tanan, may hapon sa tanan. Andam na ba ang tanan sa pagdaig sa tumbuhi nga Dios? Atong gamito, atong mga kamot, no? Atong palakpakan si Lord. Hallelujah! Come on, let's praise the Lord. Okay, pakpaki mo mga kama. Mapuno sa kadasig. Kalipay kadaugan ko mo. Dahulog sa pagdahi, kanimo lang. Dahulog sa pagsimba, kanimo lang. Come on! Dahulog sa pagdahi, kanimo lang. Dahulog sa pagsimba, kanimo lang. Come on, let's declare this. Dili ko ihulog ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihulog ang pag-aapit sa kagawasan na parang ang akong puso kilukso-lukso o gisaya-saya sa imong presensya, O Diyos. Ang akong damot iwara-wara o ipapapapag sa kagawasan na batunan sa imong presensya. Ako ay kagawasan. Mga ipagpaki mo mga kamot, sayawin si Lord, dapat punahunod ang imong pagdaig karon. Come on! Dahulog sa pagdahi, kanimo lang. Dahulog sa pagsimba, kanimo lang. Dahulog sa pagdahi, kanimo lang. Dahulog sa pagsimba, kanimo lang. Hiling ko ihulog ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Hiling ko ihulog ang pag-aapit sa kagawasan na batunan. Ang akong puso kilukso-lukso o gisaya-saya sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o ipapapapag sa kagawasan na batunan. Ang akong puso kilukso-lukso o gisaya-saya sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o ipapapapag sa kagawasan na batunan sa imong presensya. Ako ay kagawasan. Hallelujah! Give me praise! Lord, give me praise! Hallelujah! Ipagpaki mo mga kamot, sayawin si Lord! Hey! Come on, let's sing one more time. Ang akong puso kilukso-lukso o gisaya-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o ipapapapag sa kagawasan na batunan. Ang akong puso kilukso-lukso o gisaya-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o ipapapapag sa kagawasan na batunan sa imong presensya. Ako ay kagawasan. Yes, continue to voice, to praise the Lord. No, an ending, a shout, atong ihatag sa Lord. Everybody! Hey, hey! Come on, let's sing out together. Sumala sa balaan ka. Come on, lift up your voice.
sala. Hey! 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 Dili sa buhat yun kita mamatarong, aron kita. Come on and shout His name! Si Jesus lang makaluwas. Yes, Lord, thank you, Jesus. Wala'y hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ka mo sali sa kahit tasan. Kawang lang ang tanan. Come on, let's declare. Everybody sing, open your mouth. Tuugin lang mo sa liig Tunghanan, na nagmugna sa tipo o kakalibo. At itaas na magkamot. siya ang Diyos kapalaan. Hey! 1, 2, 3, go! Sige, ato siyang dahigon ibayaw, upang sa pagsayaw, pagakpak sa imong kamot. Sige, ato sa langit, ugiyaw, sa walay kaulaw, lukso, kauban ni Kristo. Hey! 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 Sige, awiti ang hari pasagi, na siya mo sulti mismo sa kinabuhi. Come on, let's wave our hands, everybody! Isingit ang tuwas langit. Come on, sa likod! At i-wave at mga kamon as a sign of victory! Ang buwas langit. Hey! Come on, everybody! Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Hey! Dili sa buhat yung kita mamatarong. Aron kita. Come on and shout His name, everybody! Si Jesus lang makaluwas. Hey! Yes, Lord! Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ka mo salig sa kahit tasan. Kawang lang ang tanan. Come on, let's declare, everybody, declare, declare. Tuuhin lang ang sanigi ang gamhanan, na nagmugna at itaas sa makamot, everybody! Siya ang Diyos na balaan. Sing, come on! Ato siyang daigon ibayaw, upay sa pagsayaw, pagakpak sa imong kamot. Singgit ngadto sa langit, hugiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Hey! Hey! Singgit awiti ang hari pasagi, na siya mo sulti mismo sa kinabuhi. Come on, let's wave our hands at tatagasin na ng pagkayig. Ang tuwas langit, yes Lord! Oh! Yes Lord, we give you praise today. Lord, ang mga kinapataas sa iyong pangalan, Ginoo. Everybody shout, Jesus! 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 Hallelujah! Come on, let's sing out together! Singgit ato siyang daigon, Hey! ibayaw, uban sa pagsayaw, pagakpak sa imong kamot. Oh! Sing, come on! Ngadto sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singit, awiti ang hari pasagi, na siya mo sulti mismo sa kinabuhi. Come on, let's wave our hands, everybody! Isingit ang tuwas langit. Everybody ready? Dagaan tuwas langit. Yes, Lord, we give you praise today. Lord, ang makinapataas sa iyong pangalan, Ginoo, your goodness and your faithfulness. Hallelujah, everybody shout hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah. Come on, continue to worship the Lord. Pasalamati ang Ginoo sa kadaugan. Thank you, O God, for your blood, O God. Yes, Lord. Come on, worship the Lord. Ipatasin mo mga kamot. Sign of worship. Yes, Lord. Hallelujah.
Pagsamad labot sa lawas mo, kahapusok sakit, kihantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang ko. Sa tulo kong korona mo, nagigasok sa imong ulo, midahili ang imong dugo. Matag sa malabot sa lawas mo, kahapusok sakit, gihantos mo, kaluwasan, o kaayuhan na ang kuno. Everybody, let's sing. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang, ang mudawat sa among pasiba. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang, ang mudawat sa among pasiba.
atong simbahon ng Diyos. O Diyos, ania ang kinabuhi ko. I wanna sing. Ihanag ko, hinigari mo, walay lain, kasimbahon ko, sa kada ko, sa paghigugma mo. Dalaygod ka, O Diyos, dalaygod ka, ang pagsimba ng kanimuran. Dalaygod ka, O Diyos, dalaygod ka, kinabuhi alagaran ka. Gikan sa kasalanan, gikan sa kasalanan, gibago mo ako. Gikan sa kagitan, ginamdagan mo ako. Gikan sa kamatayon, gibanhaw mo ako. Aron sa pagkalagan kanimo, gikan sa kasalanan, gikan sa kasalanan, gibago mo ako. Gikan sa kagitan, ginamdagan mo ako. Gikan sa kamatayon, gibanhaw mo ako. Aron sa pagkalagan kanimo, dalaygod ka, O Diyos, dalaygod ka, ang pagsimba ng kanimuran. Come on, let's worship the Lord. Dalaygod ka, sa Espiritu ng Diyos, dalaygod ka, may kinabuhi alagaran ka. Dalaygod ka, O Diyos, dalaygod ka, ang pagsimba ng kanimuran. Dalaygod ka, O Diyos, dalaygod ka, may kinabuhi alagaran ka. May kinabuhi alagaran ka, O Diyos, dalaygod ka. Yes, hallelujah. Salamat kayo, Diyos. Dito, O God, dalaygod ka sa among mga kinabuhi. As I apply your blood sa mata ko sa karon, Ginoo, matuman ang imuhang kabubuton kani sa amo ang mga kinabuhi, O Diyos. Even sa word nga mo pagpaminawan karon, salamat Ginoo. I-open na mo ang among mga salabutan. I-open mo ang among mga kasing-kasing, O Diyos. Nga andam kami sa kabaguhan. Andam kami og kausaban. O salamat Ginoo nga kami mahimong mo participate, mo engage in what you want us, Lord, to engage. We thank you, Father God. As I apply your blood sa matagusa, I declare the victory in the cross of Calvary to each one right now. Even Ginoo ni taknaa, salamat sa iyong presensya magapamuhat sa among taliwala. Kapataas ka pa dayon sa among mga kinabuhi, O Diyos. I declare no weapon formed against us will prosper. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Manglingkod ta. Salamat kay sa Ginoo for this very important nga mga panahon sa atong mga kinabuhi. That's why we changed our series and we are going to tackle on becoming an agent of change. Supposedly ato na siyang himuon nga part 2, but we have our conferences coming September 21 for Restore Philippines. Og tinuod gyud dapat nga naagi kabaguhan, ma-restore ang atong nasod sa Pilipinas. Og adunay restoration nga mahitabo, but kinahanglan ni og atong participation. Amen. Kinahanglan ta mahimong agent of change. And we are preparing ourselves
aron dili lang kay kita mura lang tao mga tao nga ato nang gipasagdan. No, ang ato ang circumstansya nga moabot lang ug ang ato lang gipasagdan nga maunay mo dikta sa kung unsang atong dapat ma-eksperyensya. Mangutana ko sa inyo ha, kumusta man mo? Are you I know nga kitang tanan man humingon kita nga okay ra gyud ko, salamat kay sa Lord. But for the general feeling ba, general feeling of everything that is happening right now, especially sa ato ang nasod, are you convinced nga okay lang yun ta, kaayo? Huh? Are you satisfied with the way things are going on now? Siguro, may una ko ba sa inyo ha, ako pangutan, okay lang yung kay ko. But how about the general population? The general public? Can you say that kung makaingon magita nga kung unsa ang dapat para sa ilaha na sa ilaha na? Kung unsa dapat buhaton for them? Services, for example. Are they receiving it? The general populace ba? Many of you will really probably minunta nga, wala gyud, oo. Murag gihapon, ang ato ang bugas, murag mo ginailang, pwede, sige pamaniti, maghapon ni abot og 20 pesos. Dagay mo yan nga, for example lang na siya. But there are so many things nga, wata kahibalo nga, ato ara po di ay nga binuhatan. O, kita di ay ang kaparti di ay ta kung unsa ang karon nga sitwasyon kaparti di ay ta ni ana. Even ang ato ang mga kaninoan. Kung unsa karon ang bunga sa ginabuhat kani adto o decision ng ginabuhat ang desisyonan sa mga pipila ka mga tuig resulta na karon. Kay kung unsa gani ang gitanom, maogyoy, mahimo nga i-harvest o mo'y mahimo nga ibunga. So, pasagdan na ba lang nato ni? Or naapatay word nga HOPE. Do we still have hope? Naabagyoy kabaguhan pa nga mga hitabo. Okay, kada nga mga questions, I will leave it in your mind because we still have 1 month no to really tackle on becoming an agent of change. Pero gusto na ako gising-gising ang inyong mga panunduman o mga una-una. Because sometimes, tungod sa murag naanad na lang ta, labi na kung naanad na lang ta, wala na tayo rice, murag okay na. Naawa, mga 2 weeks na mini-bishop nga wala rice, I just had murag 5 days ago, murag isa ka buok, isa kutsara nga rice. Agoy, nag-backslide ko. Pero at least no, with that 2 weeks of no rice, abot ko ang punto mo, abot ko ang mawala na actually mong craving. Mawala lang kita siya. I tell you, kamo nga nag-struggle mo, di mo ko mabuhay, walay bugas. Tell it to, si Leia. Si Lloyd, no rice na ito karon Lloyd? 4 years of no rice. Wow! Wow, that's an achievement. Kaya na ay naghahimo. So, mayon ta siguro nga, makaya ka na to. Usay, nga na mo ang mahitabo. Because we're just so used to it, nga murag din na nato ma-feel. Magikinahanglan pa ba nato ang kabaguhan? Yeah? But we have to understand the principle and the power of influence. Kay mo na siya ang becoming an agent of change. Ingon sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, it says here, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden." Amen. Di ko mataguan dapat ang usa ka syudad nga naa dito ang nga na-situate siya sa bungtod. Dili gud ma taguan.
It cannot be hidden. Neither do men light a candle and then put it under a bushel. Ibutang lang nimo og kanang itago lang nimo imuhang candle. No, santo ang imo nang pag imo na ganang gipasiga, pag imo na gani siyang gipasiga, dapat it will serve its purpose. Unya, muhatag siya light unto all that are in the house. Amen. That's why, ningon siya din na, let your light so shine before men. Bye-bye, Bishop. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kinala makita ng imuhang, let your light so shine. Diha sa mga tao. Dili na panahon karon ting tago-tago. People should see your light. People should see your shining light. Amen. Kay kung padayon ka nga magsigi og tago dito sa four corners sa ato church, walay mahitabo nga restoration sa Pilipinas. It's time for us to act. Amen. So I want to focus on this session on the original design and purpose of the church with the emphasis on original. Because ang church that I see today is not the one that Jesus Christ instituted. Dili ko mo stand as one who nga mo criticize the church in a negative way. But I am here today to address the issue of whether kita ba as a church are faithful to the original assignment, to the original design and purpose of our existence as a church. So mula na ako ang gusto na dili ta manaway. Dili ta mo criticize the church in a negative way. Ato lang tan-awon, I just want us to look deeper inside of us. Nabuhat ba nato ang original intent sa atoa as a church? Nabuhat ba nato ang original purpose and intent ni Lord sa atoa? Nabuhat ba nato ang atong calling? Ang atong tawag? So, unsa di ay ang original design and purpose of the church? So, ato na ito, take note together. So, as we focus on becoming an agent of change, I want to review very quickly kung unsa ato ang na-talk about na in our last conference for this reason. First of all, humans exist in time and change. Kita nag-exist gyud diha sa mga panahon o sa mga kausaban. Time flies, time goes, changes also is inevitable. All humans will be affected by time and change. And listen to this, and whoever controls and manages time and change will control our existence in time and change. Meaning, kung kinsa kita nabuhi kita diha sa mga panahon o sa mga kausaban. And kung kinsa ang nagakontrolar o ang nagamanage sa atoang panahon og sa atong kausaban, sila na ang mo-control sa atoang eksperyensya. Og sa atoang gitawag nga atong eksperyensya diha sa panahon og sa mga kausaban nga mga panghitabo. Makita gini mo bisa sa in ourselves na makita gini mo ang kausaban nato. Amen. No? We don't look like 10 years ago. Makita gyud nimo nga even atong buhok mo change gyud. Muputi na siya. Munipis na siya. Time change. Time and change is inevitable. Moabot na siya. Ug kinsa ang nagkontrolar ni ana? Kung unsa atong ma-experience ni ana, sila ang nagamanage, sila ang nagkontrol ni ana. So in other words, whoever plans your time and the changes in your life, it controls your future. Kung kinsa gani ni sila, ang nagaplano sa imuhang panahon o sa tanang kausaban, sila na
sa mga kausaban, sa imuhang kinabuhi, sila na ang nag-control sa atoang ugma. This is why we are becoming victims of the people who we surrender our time and our changes to. Nahimot ang mga biktima. Nini mga tao nga atong gisurenderan sa atoang panahon ug sa kausaban sa atoang kinabuhi. And most of these people, wala na sila kasing-kasing, wala na sila sa ilang makasing-kasing ang imong interests. Kung sa'y makaayo nimo o kung sa'y makadaot nimo, wala na sila ang mga kasing-kasing. Who? Kinsa man yung mga tawhana? Who? Most of the people, we surrender our time. And just mo nang pangutana karon, kinsa ni kasagaran ang atong gitagaan sa atuang panahon, sa time, and also our changes, no, sa atuang mga kinabuhi. For example, very kayo. First, ang atong mga politicians. Pitok-pitok man na inyong mga mata. We surrender our time and change to the politicians. And somehow we believe that they will always act in our interest. And so we surrender our will and our time and our changes to them. Kanta-kantahan lang tanila, sayaw-sayawan lang tanila, butangan lang tanila, unsa na siya diha, isa ka line, iyahang tagline niya, mutuo na muta. Mituo ta? Believing that they will act on our interests. So ato ang gisurrender ang atong time ug ang atong changes ngadto nila. Unsa atong tawag ana? Ang tawag nato ni ana voting. Pagbutar sa ilaha. So in essence, others can plan your life for you if you don't plan your own life. And I would say this with great fear that for most part of our life, somebody else planned it. Ako makana jud ko, yeah, indeed. It's true. Most part sa ako ang kinabuhi, somebody planned it for me. Most part sa atong existence diri as Filipino citizens, other people planned it for us. And think about what you are now. Una-una na imuha ka kung kinsa ka karon ug unsa ka karon. How about physically, economically, psychologically, socially, politically, formally? What are you now? Where you are right now? What you are right now? Kini nga mga aspeto. Murag si Cristel na ang nag-smile pa ingon ako og formally. Mo ni mga uso karon. We planned it. Our physical, atong physique right now, our economics right now, ang ato ang mindset psychologically, the way we treat other people, what our society, politically, our mindset on politics. Somebody planned for it. Giplanuhan ni. 50 years ago, 30 years ago, na ay nagplano para sa Davao City. Nakuha na ito ni? So, I'm afraid to say it, no, personally. Apektado ko sa mga circumstansya karon. But I was just sitting there without planning for my future. And somebody planned for it. Case in point, no? For example lang, sadyang mo to ka sa food store, una, mo palit ka dito o
beans. Pork and beans. Di lang ko mo, og brand. But for example, pork and beans. Kinsa nag-control sa imo kaya ni ana? When you go to the store, palit kag pork and beans. Ang company nga nagbutang og poison, preservative in that pork and beans, in that can, sila ang nag-control ni ana. Gibutangan nila og preservative nga actually it's a poison. The poison goes into your system sa diha nga nagkaon ka ni ana nga pork and bean. Kana nga poison then mo connect sa og enzyme sa imong body o mo create siya og mga cancerous cell called free radical cell. Sa kung saan lang, sa asa mo they're free radicals. And it exists in your body. May exist sa imong body, wala ka kay balo pa, and it can be there up to 10 years. And then one day, kana nga free radical cell is in condition na sa kondisyon. Where? Matriggered na siya ug mahimo na siya nga tumor ug mo-multiply siya. In a much more, mo double, mo triple pa ang iyahang pag-multiply. Nga ibayopsi pag ang imong tumor, ni samot, ni katag na hinuon. Much more nga nag-multiply sa imong body. And the person who sold you the can of pork and beans have no responsibility sa imong kamatayon. Who control your future? Ako na to ni? Muna ako you can never let me eat food nga naay preservatives. Piyan ako to siguro, I don't know, pork and beans, the last time but I ate it before. And the preservatives have already gone to my system. Pero nag-stop na ko ni ana, and I hope nga kung sa kuan pa, ang blood ni Jesus, nag-dilute na ni adto nga klase nga mga free radicals that have come out of the body already. But think of it. Kinsa na nag-control sa imong life? Sila. Wala ka kay balo lang, pero kinu-control na dahi ka. Kasagaran sa ato, never went to parliament or even sa ato ang Congress. Never went to the Senate. Ang butan sa inyo, kung pila na sa inyo, nakaanha diha sa session hall sa atong council, dire sa Davao City. I don't know. Kisa may nakaanha na, nakapaminaw sa deliberations din na. Oh, very good. Nada eh. At least, no, you educate yourself. And you will see, kining mga leaders nga imong gibutuhan. Maobserbahan mo sila dito. On how they react, on how unsa nga mga balaod. Mailan nimo dito na pag maano na siya, i-question ang iyang excuse me kadali. I-question ang iyang budget. Kinama sa mga committees ba ya? Diha na. Why are you questioning my budget? Wala ko nimo gi-question sa una. Why are you crucifying me now? So diha nimo makitaan. Kini mga butanga. But most of us, wala gyud ta never sat in the building while they were making decisions for our children, even about our health and even about our future. And yet, sa diha nga kini nga mga laws na established, sa dihang na-establish nga mga balaod, we live by them without having opportunity to participate. Ato lang lang gisunod, ato lang lang gikinabuhi. Without having no participation sa dihang nga kana siya na-create nga balaod. So, minay na apektado gyapon ta. Ako na to.
So for example, divorce law. Napasa na sa Congress, and it will be on deliberation dito sa Senate. Pag mapasa na siya, it could be vetoed or pirmahan na sa presidente, and it will become a law. Approved na. But it's already approved in the Congress. Kuwang nag-approval sa Senate. But we know nga, di na ito dahil may ma-experiensyahan sa pagkakaroon kung unsa nga klase nga poison na sa society kung kana nga balaod mapasa. What will happen to the family? The Filipino family 10 years, 20 years after. Look at the marriages and family in the West nga nag-embrace the divorce law. What happened to them? Sa ilaha, ang wala, sa atua diri nga wala pa napasa ang divorce law, it is very hard to decide for marriage. It will take us too long, no, to decide for marriage. Yung pa sa ilaha daw ko, no, in the US, it's, before pa ang divorce law, it is very easy to get married. Dali ka sila magminyo. Pero, lisod kaayo magbulag. Nalisod kayo ang process sa pagbulag. Pero karon, lisod kaayo mag-decide magminyo. Dali lang kaayo mag-decide magbulag. And even in that culture, apil ang mga Filipino families and marriages, apektado po ana. Ano pito ang kita, og lang po ta, mag-divorce law na lang ta. Pero wata kay balo kung unsa nga klase ang epekto ni ana sa atong society pag abot sa panahon. Di pa na nimo mabati karon. Patong unsang itsura sa family in the West, mo po na ang mahimong itsura nato sa atong pamilya in the future. Sa tanaw niyo ang mga tao na karon sa divorce law. Ayaw yun na sila butari. Especially nata sa midterm karon. Election coming. Because whoever plans your time and your change controls your future. Kinsa ang nagaplano sa ato ang panahon ug sa ato ang kausaban, mao na mo kontrolar sa ato ang kaugmaon. So who will design your life? The question now is, who will design your life? It is going to be you, ikaw ang mo decide, supposedly, ana. Because I want to answer that with this statement. Read it. Listen to this. Avoiding. Mo nang tutubag sa question, who kinsa ang magdisenyo sa imuhang kinabuhi? Mo nang tubag. Avoiding engagement with the powers that design and plan our time and change is to surrender to another man's values, morals, and standards. I repeat, if you avoid engaging the powers that you give authority to design your life and change, you have basically surrendered your entire life to their morals and their standards. Meaning kung dili ka mo appeal, i-avoid nimo pag-engage ang imong kaugalingon. Niining mga gahom nga imuhang gitagaan og otoridad nga nagdisenyo sa imuhang panahon o sa imuhang kausaban. Gisurrender na nimo ang imong kinabuhi. According kung unsang ilahang morality, according sa ilang standard, according sa kung unsay gusto nila ipabuhat sa imuha. O kung sa ilang gusto mahimong nawang sa ato ang sosyedad. Atong basically ato nilang gisurrender sa ilaha. The only, sa daw ko na yung sa Burke, Edmund Burke.
ang pinaka saklap no nga panghitabo. Mingon ta mo bangutana ta sa ato ang ano karon we are sad and we are angry and daghang kay ta ikakomento kung unsa ang ato ang. But listen to this. The only thing that evil can triumph is for good men to do nothing. Mudaog sila. Mudaog ang evil, ang kadautan, kung ang mga maayong tao wala lay buhaton. The only thing that evil can triumph is for good men to do nothing. So just let them. Sila ato alang gisurrender ang atong entire life sa ilang mga morals o sa ilang mga standards. And now we become a victim of what they want. Mahimot ang biktima sa kung unsa ilahang gusto. And this is why this is a democratic society. In this democratic society, it is very dangerous to leave your future up to those who give the right to decide what happens. Who you give the right to decide what happens to your life. Very dangerous kay kung sa ilang gusto, mingon sila, this is a free country, this is democratic, we are in democratic form of government. Kung makabuhat sila kung sa ilang gusto, they could decide whatever they want. They could decide for you. Kung sa ilang gusto buhaton, mahimo nila because this is a democratic free country. And that is very dangerous. Makahahadlok. Because we know nga kini nga mga tao walay fear of the Lord. We let our future be decided by those people nga walay kahadlok sa Ginoo. Kasi tagreklamo, unsa man ni ato ngayon, ngaman grabe karampan kay corruption, ngano ni siya. Expecta? Mag-expecta ug maayo righteousness from the ungodly people. Imposible na nga mahitabo. And that's why we become victim. Ug dili ta mo engage sa atong kaugalingon, mahimo ta nga biktima ra gihapon. Kung unsa ang nawong sa Pilipinas karon, it's because the church had become so apathetic sa ato ang mga sitwasyon. We let them decide. We let the ungodly decide para sa ato ang future. Yan tuta nga safe and secure ta diri sa ato ang four corners sa church. Whether you like it or not. Buhi ka pa aning kalibutan na. Naglakaw pagyapon ka mo sakay, pagyapon ka og jeep. Mukhaon pagyapon ka og bugas. You are still alive and kicking and on this planet Earth. That's why supposedly we must remain engaged. Muna nga na I Love Philippines movement because we want to engage. We bring the church outside. Sama sa gisulti ni John Wesley when he said, "The world is my parish." Meaning wala siya na confine diha sa four corners o sa iyahang congregation. He thought nga ang tibuok system sa kalibutan, iyahang parish or iyahang church o iyahang mga disciples. Wa siya nagpapili dito sa four corners sa simbahan. Ingnan mong tapad, you must engage. And you must remain engaged. The number one weakness, listen to this.
The number one weakness and defecto sa church is this lack of getting involved in the planning of the nation. I repeat. The number one weakness and defect of the church is this lack of getting involved in the planning of the nation. Muna atong depekto, ug muna atong weakness. Wala ta nagpalabot sa kung unsa ang plano para sa ato ang nasod. And I call it, the last time we call it, the useless church. The folly of the church is preoccupation with planning for heaven and not for earth. The church has planned itself completely out of the world. Its theology has become one of the abandonment of the world and of the earth. Muna ato theology. Importante lang na ini malangita. Bahala na lang sa dihang politika. Bahala na lang diha sila diha. Bahala na lang mga artista. Bahala na lang mga balao diha. Basta importante diri, malangita. Tawa lagi, email lagi dayon mo. Kay mo na nang naputak sa ato ang alimpatakan. Gipabayaan nato ang ato ang kalibutan. Kaya ang atong una-una, basta kay langit ko. Bahala na sila. Bahala na ang demonyo sa kalibutan, basta ako langit na ko. That's the theology. Nga na po ko sa una. Bahala na, ayaw ko na kalibot-labot. Ano pa lang ko, ibas ko, di ko na maglabot. And so we became, as a church, we became irrelevant. The church has created and designed its own irrelevancy by making itself irrelevant because it is so heavenly minded and it is not earthly good in most cases. Wala may wrong when we say, dapat maguna-una ta, fix your eyes on Jesus. On Jesus. But what ang iyo nga, fix your eyes on the heavens. Wala ba, fix your eyes on Jesus baya. And that is why we are so heavenly minded that we are no longer earthly good. And every other entity on earth, Rabagyod, has a plan to affect, influence, and control the changes in our society. Every other group, socio-civic, mga politicians, mga lawyers, legislators, those who are in the pharmaceutical industry, the medical profession, all of them, listen, all of them got their plans for what they want for the society. And most of the time, the church plans to live society. Most of the time, ang ato liwing una-una, biyaan lang nato ng kalibutan na cross apa man na, Lord, cross apa man mag-rapture. Di ba? Lord, di na ako kaya ng kalibutan na grabe na ako, oppressed, depressed, and kuhaan na lang ko, Lord. Anak, kasagana ng una-una. Here's my admonition. If we don't plan our times or our lives, someone else will. And this is very dangerous. Because again, we are in a democratic society. Pwede jud ta nila dalaon dito sa ilang gusto nga patuan. And mostly, because we are ruled by ungodly people, kaya kung ungodly pa na sila, kung godly pa na sila, wala na untay droga, wala na untay criminality, wala na untay corruption. But kinsa man ang naay salaanay sila lang o ikaw or ako pod. Kaya ako ang nagbutang sa ilaha diha.
So what's the best way to predict the future? What's the best way to predict our future? What's the best way? Ano ma-predict na ito atong future? That's the, ano lang po denta? Si Lord nalay bahala, uy. Di man kita makapredict sa ato ang future. Si Lord na magkakabaluan na, yes. Nakaduog na siguro mo, no? Sa gisulti na ako before, o bishop before. God is in control, but we are in command. You believe that? Tuo ka, anak. He is in control, but we are in command. So pwede nato dahil ma-predict ang ato ang future. Pwede nato mahibalaan ang ato ang future. Nakuha nato. Pwede. Ang saan nato? It's for us to design it ourselves and invent it ourselves and causing it and that's causing, listen, that's cause for our participation. Kamo best in participation biya mo sa una sa eskwelahan. Ano yung kakaayo? Pabida talaga ka. Pabida talaga ka. But, karoon mo na ko, ay, natagapil-apil, ana, uy. No! Kung gusto nimo makitaan ang ugma sa ato ang nasod, how are we going to do this? We have to invent it. We have to plan it. And it demands our engagement. It demands our participation. Nakuha na ito ni? Kung mag-design ka og balay, mag-design ka para sa imong mansion. Sa pag-imo na siyang ipaano kay Architect Gino. Pero unsa gito gibuhat nimo, architect? Nag-drawing siya, nag-ano siya dito, naglinya-linya si architect dito, but with our participation. Naglibog na gani si architect. Mo ni gusto ni Bishop. Mo po ni gusto ni Mrs. Bishop. Mo ni dili ako gusto. Dili ako gusto ibutang ko. Dili ako ibutang. Pero iyan ang ano tanan. Ngano? Kay kung gusto ka, o kung sa itsura sa imuhang balay, kung naa kay mind ni ana, dili pwede mo imo nang ipatagnaon ng imong architect. You have to be there. Participate in the design of what you want it. To see kung gusto na siya, gusto mo mahimo nga makitaan. Nakuha na ito ni? Kita ba mo puyo alang balay? Dili ba ang architect? Ug wata na apila na sa plano. Sao na lang. Magmahay ka. Umuna ni tabo sa ato karon. We let those we surrender the design, we surrender our time and change to these people. So economists, sa mga politicians, ang tanan pa nga mga lawyers, medical profession. So ano sa daw ko, no? Apil. Apil pod pag naay time. And mo tapad, be ready for change. Participate. And mo tapad, participate. Design it yourself. Design your future. So, the power of agenda. Planning is setting the agenda of the future. How you have to plan the change that you want. Mauna siya ang planning. Number 2, timanan nato ni, every group in society has an agenda to change the world. In their interest and in their favor. Kasagaran din ang mga balaod nga napasa, naagi na self-interest ang mga nagpasa ni Ana. Yung tangan nga, ang ato laging balaod para ragin sa mga dato ba? Para sa mga business people, para sa,
Kaya wa man kay participation dito. Imo manghiyaan nga katong mga dato mo itura dito. Maghimo sa balaod. So, for sure, protektaran gid nila ang ilahang mga kaugalingon nga interest. Nakuha nimo ni? Nakuha! Why, mga young people? Ang akong hangyo sa inyo ha karon. Ayaw na ninyo hayai that other people will design your future. That's why we are preparing, we are encouraging you. Pag-learn mo, pag-eskwela mo balik. Atong bag-on ang kultura. Kung ang kultura is ang mga lawyers, mga liars, no, para karon we are raising up lawyers that are godly and will uphold the law. Lagi pwede ra. Mag-raise up tawag mga leaders, mga naa sa Bureau of Immigration, nang naa diha sa aron din na tama mag-lead sa atua in the Department of Foreign Affairs. We need this kind of people. Kinahanglan tao aning mag-lead nga naay fear of the Lord. Because if kini bayagid sila, naagid sila kaugalingon nga mga agenda. Number 3, the agenda of the church is to take people out of the world and the earth. Mao lagi ang agenda. Atuwa gid siyang atubangon ug atuwa na siyang angkunon. That the theology of the church ing ana na lang gyud. Ang pinaka-agenda gyud is dadon lang gyud ang mga tao dito sa langit. Number 4, the world also has accepted kung unsa ang agenda sa church. So na-produce sila ilang kaugalingon nga agenda. They are glad nga naingon ta sa ilaha nga we won't get involved in their business. Lipayan na sila. And because of that, kung kay gipasagda nato, nga di ta mag-apil-apil diha, kay hugaw kay ng politika. Di ta mag-apil-apil diha sa kuan, kay hugaw kay ni. Di ta sa entertainment, kay di ta mag-apil-apil sa showbiz, kay hugaw kay na. Di ta mag-apil-apil ng media, kay mga bakakon ginang naadira. So wala lang po ta. Di mo comment no sa mga social media kaya ang sa pila na oy. So the church has become an object. Listen to this. Because of that, nga di ta mo involved, we became an object of scorn, criticism, belittlement, and abuse. We become almost like a sideshow where they make fun of pastors. And they talk about the church being lazy and not being involved in social development. How the church is stealing people's money. Apil-apil lang po ta, nituon lang po ta sa ilaha. So ang mga pastors, okay lang ka tawagon nilang pas. Kung dili pas, tour. Lagi na, no? Nagambia na siya. Ayaw ginutagon tayo ng inyong mga leaders nga, pas. Saan ang pas? Kaya ba mo mo sa pas sa kuan? Buog, baya na siya. Luuya sa pastor ni Mahong buog. Ni Mahong, sa pagana ka ng pas, nilang buog, kining lana. Luuya, nahimo mang nana si pastor. Himo nang yaga-yaga. Grabe kaayo ang when it comes, mag-isgot na ganyan tayo sa offering, wala nang warta na si pastor. That's what the world. When in fact, before, pag may yung ganyan ka, mga religious leader, grabe kita nila ka. Grabe ka respected. Taas ang pagtanaw. But because we became irrelevant, wala na. Mag-abot sa panahon, wala na. We reap. Pasalamat sa Lord, ato anang we will turn the table into our favor.
Hallelujah! Na yung mga attacks sa atong organization that you call the church. Number 6, the church also is used as a social pawn for secular society to sanction o ipahintulot ang ilang mga interest. In other words, we have the church being used for voting bloc in political processes where politicians only come to church when they want your favor. Madala sa mga church, kanta-kantahan na yung ganito, sultihan na yung ganito, anuhan lang ka, sayaw-sayawan lang ka, butar na po dayon. Ang church, vote black ng pangyud. Vote straight! Party. Party na dayon sila. Nasa will become. And after that, naabay change nga ato ang nakitaan. Naabay kabaguhan nga ato ang na-eksperyensyahan. The church has lost its way because the church doesn't even know its way sometime. But no more! No more! This should stop. Sugot na ba lang mo, maulang gihapon ang ato ang itsura, maulang gihapon ang atong pagkilabuhi. Sugot na lang ba ta, ngayong aniunta? Daog-daogon ka. Magamit lang ka. During the election, after wala na, sugot lang ba gihapon ka, ming ani lang gihapon ta? Muna kinanang ka magmata. Hindi naman dapat pagmata. We have to get engaged. Ang success sa gingharian sa Diyos dire sa kalibutan is initiating and planning the change and not avoiding it. When we get the church out sa iyang comfort zone sa four corners sa church, and when the church is starting to plan, it's starting to engage, it's already the success of the kingdom of God. Successful na tani ana. And I say, nakita na ako na sa atuwa karon when we go out, go to the communities. Sa manilig lang sa dito, it already affect change. Nanghot ang mga basura dito sa kanal, it already affect change. Nakatch na ito ang kasing-kasing sa mga barangay kapitan. We're seeing it. I know I am seeing it with my own eyes. You are doing well. Kasi I encourage you, let's remain engaged. And those of you nga wala pa nag-engage, get engaged now. John 3:16, mauni ang agenda ni Lord sa gingharian sa Dios. I wanted to give you kung unsa ang agenda sa God, ni God. Yan siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, with that Son, even sa gitudlo sa Son, with that Son teaches, shall not perish but have everlasting life. And the next verse is very important. Read it again. For God did not send His Son into the world to condemn the world, because the world through Him needs to be saved. Si Jesus wala ni anhi sa kalibutan to condemn the world, but to save it. Because why? It is already condemned. Na-condemn na ang world. That's why Jesus Christ has to come to save it. Naapay paglaom. Naapay paglaom. There is hope. This world could be saved. Gipadala na sa Ginoong Jesucristo. Mao na nga gipakita na sa Ginoong iyang agenda. For God so loved the world. Na ato makitaan din how many times the word world is used. And I want to make this clear again. As I did the last time, no, even sa ni Bishop, ang earth is the world. The earth and the world are not the same. Jesus Christ wala nag-state in the scripture that He came to save the earth. He said He came to save the world. And again, the world and the earth, dili sila pareho. And let me prove it to you. Kaya ang Bible has two different words para sa word nga world. World. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan.
Don't you know nga dahil duha ka buok English word or original word for that. And the first word is earth. And the word is Gaia or Gaia in Greek sa New Testament. And the Old Testament for it is still equivalent and it means physical planet. It means lapok o yuta. But it means also the trees, the mountains, and the water. Muna siya ang earth. Dili lang na siya ang Mother Earth. Si Gaia. And that's Gaia, the world. Ang world is lahi. Because the word world is different word in the Bible. It is the word cosmos. Pag yung ganun kalibutan, ang gamit diri sa John 3:16, cosmos. And it means the systems of control or governing systems or powers of control or powers of influence. And it's a very powerful world. So when the Bible say, for God so loved the world, wala na siya nagmean nga iyang gigugma ang mountains, ang earth, ang dirt. For God so loved the world, He is talking about the systems nga nagdagan that runs the earth. And the Bible says, the earth is pure. Pure na ang kalibutan. But ang world o ang system nga nagpadagan niini is condemned already. Condemned na. Condemned means God has already condemned our systems. The kingdom has been already, ingon siya, has been delivered to me. This is a world system that you know today. Kabalo ba ka ang ganong na-condemn siya? Because the world system that we know today hates righteousness. It loves corruption, hates what is true, operates in bribes, and operates in lies. Kabakakan o bribes. Kabalo naman ng bribes. For the boys, under the table. Diyan na nag-operate. I've heard. I hope nga wala dili ka biktima na ini. Ibig ang ato ang business permit. Bago niyo makuha. It took 3 years. 4 years. Ang nga naman yung gana nila, no? Dili mo move ang imuhang papeles kung dili ka mag-under the table. It's very sad. That is our present situation. So it operates in bribes and lies, corruption, and it hates righteousness. That's the world system. Unsa ni nga mga system nga apektado kayo niini? What are the 12 systems on earth that is called the world? Number 1, the first one is the political system. It's the word cosmos nga gigamit sa Bible and it's referring to the system of control there's a political system. Sila ang nag-control. And we know that. Number 2 is the second world is the world of government. Lahi, ayaw po i-confuse ang government o ang politics. Ang politics is the process wherein we could enter into the government. Okay? Government and governance. Government is a system nga nag-control what happens in the landmass nga mao ang nasod. System na siya. That's the world of government. Number 3 is the third system is legislature, and that is the law. Nga na-pass sa Congress, that it goes to the Senate, o ipaano sa Court of Appeals and even sa higher court. That's the law. The fourth world is the world of economics. And this is the world nga nag-control sa ato ang monetary experiences. Pag may nga nga babatong ekonomiya, sila na ang nagano niya na. Pag may nga sila nga, pamahalo na ito sila ang nagbuot niya na. Pabratoho na ito sila ang magbuot niya na. Ang atong mga na-experience yan. It deals with employment and even banks. Apil diha ang insurance. The fifth world is the world of culture. Culture mo nag-control sa mga lifestyle sa mga tao. And this is the world. Ang kultura sa Pilipino. We have good culture, we have also bad cultures. When we spent, kultura na ito, 1 day millionaire. 29 days, liburer.
That's one of the culture nga ato ang dapat i-ano. The sixth word is the civic society where we attempt to live together and to be civilized. That's a world. Someone is using that to control the earth. So natin mga organizations, civic society groups. The seventh world is called the world of social life, or we call it society. How we get to live together with family, how we treat one another, how we trust our people who are doing business with us. This is our social world. Ug naay naghimo sa tuno niini, sa climate niini sa business world. So we call it sa atong society, our social life. Number 8, the 8 is the world of the arts. This is big one. It's a big one world. It's a powerful world. Because this is a world of people who deals with music and movies and drama and dance and those who deal with the internet. He also handle the formation of entertainment. Kita nimo kung kinsa ang sikat, kung kinsa ang nailhan, pwede na mo dayon, mo effect dayon nga mao na siya butuhan. Very kaayo. It will change the decisions of the people. Then there's the world of education. That's a world. It's a powerful one because it's where we submit our children for 7 hours. Where kining system nag-control sa mind sa atong mga anak. Nga makaapekta sa ato. Kita niyo tong sa sa Mandawi ba to, Nate, no? Katong ganing gusto ipadawat, no? Ang other ang nagbasa sa story is sa batong sa tawag ato nila? Tong transgender, sugad sila gani tawag ato. Sa queen, drag queens. And we are just telling the children it's okay. It's okay to be not okay. Kita yun, ha? Then there's a world, the 10th is the world of medicine and health. Oh. Kita niyo na, when the pandemic came, pinakagamhan ato nga panahon na sa mga nasod, isang naa sa health system. Mas gamhanan si Doki atong panahon na kaysa kang Duterte, panahon sa pandemic. Ang UN, they are dictated by the World Health Organization. Very powerful. Watay nahimo. Sa dihang niabuto si Pharma, ug si Lee, wag ito'y nahimo. The question man, why nahimo? Control nila tanan. The 10th world, the 11th is the world of business. It's a very powerful world and it controls our life. Business. Sila ang nag-control unsay atong paliton, unsay atong anohon. They control our money. Sila ang nasa business. And they could bribe their way in. They could put politicians there. Para mano sa ilang interest, protect sa ilang kaulihong interests. And then there's the world of religion. 12. World systems. The world of religion is very dangerous too because it controls the morality of the community. Pag naa na gani nag-control religious spirit in the religion, apektado kaayo ang atong system. Apektado even kita. Sa diha ang usa ka religion mo ay nag-control na religious spirit nga nag-control sa usa ka nasod. Bawas sa tua mo wali kang Jesus Christ kay mao ni ang ilang official religion. They control the religious climate of the nation. That is why kining 12 ka system. Pwede ba nato na siya nga mo engage ta niini? Naa ba kay hope nga pwede nato maka-efekta og influence into these 12 world systems that rules? No?
Grabe kayo, 12 yun. Yung number of rulership and governance. So, pwede ba tama kaintaan eh? Yes, I encourage you to do so. Asa yung mga expertise? Asa pwede mo engage? Basta let's engage. Kinsa ang mong gusto mo engage, mutindog. Mutindog karon, and as we look forward for a restored Philippines, for a revival that is coming to us, let's engage. For God so loved the world, the systems of this world, the 12 systems of this world. It's already condemned. But mind you, sa dihang musulot ta niini, mo-engage ta niini, the Lord has given us a great kaayong opportunity nga maka-affecta og influence. Nagulat ang Ginoo nga maingon kakaron sa akong sa imong kaugalingon. Lord, let me be an agent of change. Let me be an agent of change, Lord. Oh God. Oh, hallelujah. I pray for your people at say apply your blood sa imong mga katawan, Ginoo. Ikaw, Ginoo, naminaw kanila. Nakita ka sa ilang mga kasing-kasi. Nakita ka sa ilang mga unang-una. Right now, I pray, Lord, that you will open their minds. Lord God, I pray in the mighty name of Jesus, I apply the blood from the crown of thorns. That our minds will be changed. Our mindset, Lord. Adunay tinuod nga repentance. Adunay tinuod nga kabaguhan. So that, Lord, we will be effective na mahimo mi Ginoong agents of change that will influence the world systems. Oh, hallelujah. I pray in the mighty name of Jesus that, Lord, may tabo ang imong giplano para sa nasod sa Pilipinas. And you will start, Lord God, that transformation here in the bloodiest part of Mindanao, Davao City, oh God. Salamat, Lord, na dili nimo pabayaan. Kapangrasyahan nimo ang imong mga kaanakan sa kusog o kalikon, and even firmness sa amo ang Ginoong mga sa amo ang Ginoo nga integridad, and even firmness sa among pagtuo o Dios, that indeed, O God, aduna pa'y mahimo nga kabaguhan ug ang imong makatawan, ordinary people as we are, we can affect, change, and influence, Lord, the world system. I pray in the mighty name of Jesus right now, Lord, manalangin na nimo ang matag-usa. Abangan nimo ang matag-usa. Makita mi Ginoo kung unsay among pwede buhaton, kung unsay pwede na maplanuhan sa among participation, especially, Lord, in planning for the transformation of this nation. Thank you, Lord God. We love you and we worship, and all the people of God say amen and amen and amen. In the book of Malachi chapter 3 verse 10 it says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Kingdom citizens, be excited to become a showcase of God's greater global glory. Let us obey God's word by returning our tithes and giving our best offering to Him. Let's go! Well, let's praise the Lord. Hallelujah. I want to sing. At gantahan si Lord. Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo, bianhi ka ikalimutan, aron kami may kaluwasan, angayan nga masitunggan. Di yun kabayan ang kaan. I want to sing all together. Di maitugnan ang kaan. Ating taas na makabot. Ginoong Diyos na labing kamahanan, nabaw ka sa tanan, angayan
atong dayon si Lord. Hey, hey, hey! Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo. Miani kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan kang magpasilungan. Dili kabayran ang kaayo mo. Dili mahintugnan ang kaayo. Come on, let's raise our hands and declare, Ginoong Diyos na naming kamahalan, labaw ka sa tanan. Angayan ka masamatan. Dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot na insenso. Pagkailaba diha sa imong trono. Ato yung taas na magkamot. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka. Kingdom citizens, let us boldly declare this in 1, 2, 3, go! I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life, in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Thank you, Father God in heaven. May ikaw, Ginoo, padayon, anak kita sa mga amo kasing-kasing sa imong mga kaanakan. As I apply your blood, Lord Jesus, the blood from the crown of thorns towards this tithes and offering. Salamat, Ginoo, katong 7 declaration, powerful declaration, may tabo gito kanila, Ginoo, even sa ilang tibuok pamilya. Salamat, O Diyos, ang imuhang gahom, imuhang panalangin o pabor. Mupuno gyud sa ilahang mga kinabuhi. Mulakaw sila, Ginoo, nga adunay assurance of your great favor and blessing and protection sa ilahang mga kinabuhi, O Dios. And even as I declare this priestly blessing to each one right now, salamat, Ginoo, nga mahitabo kini nga declaration as I apply your blood, Lord, sa ilahang mga kinabuhi. O yay barakika Adonai Veshmareka, yayar Adonai panabaleka bikunika, yes Adonai panabaleka biyasamilika shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom, nothing missing and nothing lacking, nothing broken, great wealth and favor from the Lord be unto all of you. And all the people of God say, Amen and amen and amen. Amen. For our announcement, please take note. Leadership group meeting, that would be per network. Make sure you are always connected to your leaders. And end times prophecy for our DA finishers. Again, it's a must. The attendance is a must for our DA finishers or our new leaders for our end times prophecy this Friday night and Saturday night. So after your work, after your school, diretso dayon mo here sa Almond Stream at 6 p.m. to 9 p.m. Power kayo ang revelation sa end times. Ayaw gyud ni i-miss. Ayaw gyud og absent adto gyud ani nga panahon. And of course, our Sunday worship service schedule is still the same. So see you all next Sunday here at Almendras Gym. And last but not the least is our Restore Philippines Conference. Kamustahan na imong katupad? Kuha na ba ka? Naka-register na ba ka? So kung wala pa naka-register, dapat grab your tickets now because September 21 to 22 at USEP Dome, that will be Saturday and Sunday. And how to register? Flash on the screen are our instruction. So you click the link in the official Facebook page of Christ the Healer, Restore Philippines.cityhymn.live. Then you can choose your seat there, VIP Premier or Deluxe. So mura lang. VIP is 500, Premier is 400, Deluxe is 300 pesos. So, ikon sa na imong Jollibee, pagkuha sa ticket. Kay
Okay, 20 days more to go na lang. Okay? So go, go, go! Grab na to sa itong mga tickets, leaders! And shalom everyone! Happy Sunday! See you aning Restore Philippines para ma-restore yun ang atong identity. God bless and shalom! Here's our baptism for the third quarter of 2024, our City Hymn Mass Baptism. This looks impossible, but you're the God of impossible. And I've seen your faithfulness all over my life. I need a miracle, and you're the God of miracles. Some way, somehow, you come through every time. I know my God can do it, so I'm gonna worship through it. Before I see my breakthrough, I'm gonna choose to praise you. I will sing hallelujah to the one who can do what the world says can't be done. I know my God can do it, so I'm gonna worship through it. As once again, Lord, as we come into your throne room of grace, as I apply the blood, as we declare, Lord, in this end of days, that your people will rise up, the church will rise up, ang matag usa karon Ginoo identified as your children, the citizen of the kingdom of heaven. And right now, as I apply the blood that redeem us from the curse of the law, as I impart, Lord, the impartation of increase and multiplication. Each one will multiply. Each one, Lord, will be used to advance, Lord, the good news of the kingdom. As I declare the victory on the cross of Calvary, let your people, Lord, na mo arise, Lord God, to the maximum level of their potential. In Jesus' mighty name. And God's people say, hallelujah,